Nagmabot ko na po kay nabugno akong tibok na was o kung imupite kung sa Ginoo ang tanan Ginoo ihalad yung sa Ginoo yung kinabuhi mawala gid ang tanan nga kahibalo ko nga ang daotang espiritual nasa ko ang sulod sa kong kasing-kasing siya ang naga-lihok sa ako ang tanang dawas mo nga sa 14 years old, sa 10 years old na ako, wala na ako, sa akong pagkabatawan ako ni nabati na akong sakit. Sa pagka 14 years old na ako, nabati na akong sakit, karetrag sakit akong ulo. Ako ang, di ko naglisod ko ginhawa. Salamat ko sa Ginoo nga, ginang tanan nga, daotan nga, nasa ko ang lawas o gipasaylo niya ako. Kanya ko. Okay, I did not notice this until I was 14 years old that I had this problem, and I believe that when you pray, I felt all over my body some cold poured out over my body, and then I know that it is a spirit who is doing this to me, and I felt like the spirit was really coming out. Coming out. The But spirit came out of I her. realized that it is a spirit who is torturing her because that problem is not natural, but it's spiritual. Spiritual. So she admitted she's free. Wow, praise the Lord. When you believe in God, she said, when you really believe in God, you will experience some freedom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. So sa sakit na ito, diligid sa sakit mo na, espiritu sa likod, anak mo na yung ingon na yung nabati, yung nanghawa, atong batang espiritu. So you're now physically completely healed. Alagad ka lang sa kinong kanunay. Amen? Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, napaka natin Ginoo. Hallelujah.